बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अक्टूबर 2023 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तजारती बरामदात बढ़कर 102.4 अरब रियाल तक पहुँच गई। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराशुमारियात के मुताबिक सऊदी अरब की मजमूई तजारती बरामदात जुलाई के मुकाबले अगस्त में 11.3% इजाफे से 102.4 बिलियन रियाल तक पहुँच गई हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ताहम अथॉरिटी को मालूम हुआ है कि तजारती सामान की एक्सपोर्ट में अगस्त के दौरान 23.4% की सालाना कमी हुई। इस कमी को तेल की बरामदात में कमी की वजह करार दिया जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम और उसके इत्तेहादियों या ओपेक प्लस के साथ मिलकर मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए तेल की पैदावार को कम किया था। इंडियन कंपनियां जो हैं वो सऊदी मार्केट में मौके से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिशमंद। सऊदी वाने हाय सनत और तजारत फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम बुध को सऊदी इंडियन गोल मेज इजलास हुआ। इंडिया के वज़ीर तजारत और सनत पीयूष गोयल और फेडरेशन के सरबराह हसन अल हवेजी और कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल इंडियन सफ़ीर शरीक हुए। खबरसार इदारे एस पी के मुताबिक इस मौके पर शुरा ने सऊदी अरब में सरमायाकारी के माहौल, मौाक़े और सऊदी विजन 2030 में इन शोबों का जायज़ा लिया। इंडियन कंपनीज़ ने जो मुहैया मौाक़े हैं उसका तारुफ पेश किया। इस मौके पर इंडिया में इक़्तिसादी तब्दीलियों और रुझानात और वहाँ सऊदी सरमायाकारों के लिए मुहैया मौाक़े से मुतारिफ करवाया गया। इंडियन वज़ीर तजारत ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा इंडिया ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का धारा बदल दिया। तारीखी नताइज हासिल हुए हैं। सऊदी वली-ए-अहद और अमरीकी सदर का गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार है उस पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीका के सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान गजा में जारी फ़ौजी कशीदगी और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मिलावटी आटा तैयार करने वाले 2 गोदामों पर छापा। वज़ारत तिजारत ने सिक्योरिटी इदारों के ताउन से 2 गोदामों पर छापा मारा जहां मिलावटी आटा तैयार किया जाता था। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा गोदामों में मिलावटी आटे के पैकेट पर मारूफ ब्रांड का स्टिकर लगाकर मार्केट में सप्लाई की जाती थी। वज़ारत के तफ्तीशी अफसरों ने कहा कि मिलावटी आटा गैर मियारी माहौल में महफूज किया जाता था। गोदाम में सफाई का फुकदान था, जबकि जगह जगह कीड़े मकोड़े भी फैले हुए थे। तफ्तीशी अफसरों ने कहा कि जो है मज़कूरा गोदामों पर छापा खुफिया इतला की बिना पर किया गया। सार्फिन की तरफ से कई शिकायत मौसूल हुई कि मार्केट में फ़रोख्त होने वाले मारूफ ब्रांड का आटा गैर मियारी है। इस पर तफ्तीश की गई तो ब्रांड के मालिकान ने यकीन दिलाया कि ये पैकेट जाली हैं और उनके तैयार करता नहीं। तफ्तीशी अफसरों ने बताया कि उस पर कमेटी बनाई गई जिसने मालूमात जमा करना शुरू की और बराखर गोदामों तक रसाई मिल गई जहाँ मिलावटी आटा तैयार किया जा रहा था। सल्तनत ओमान में समुद्री तूफ़ान की वजह क्या है? मरूफ सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाज ने कहा कि ओमान में समुद्री तूफ़ान की कसरत जोग्राफियाई वजह से है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सल्तनत ओमान का वसी रकबे का साहिल बहरा अरब से मिलता है। उन्होंने कहा ज़मीन में ज़लज़लों के मराकज़ आतिशफ़शां और समुद्री तूफ़ान के मारूफ मकामात हैं। ये मकामात तब्दील नहीं होते, ये हमेशा से हैं और हमेशा के लिए इसी तरह रहेंगे। उन्होंने बताया है कि दर्ज शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक 1890 से 1996 तक 100 साल के दौरान ओमान में 36 बड़े समुद्री तूफान आए हैं। फाल्कन क्लब का मेला 3 बाद 1,80,000 रियाल में फ़रोख्त। फाल्कन क्लब के तहत रियाद में मुनक़्क़द होने वाले 14वीं रात में 3 बाल फ़रोख्त हुए जिनकी कीमत 1,80,000 रही। और जो सबक वेबसाइट के मुताबिक बाज़ों पर नीलामी हुई जिसे बराह रास्त फाल्कन क्लब के तमाम सोशल अकाउंट्स पर दिखाया गया। पहला बाज़ नीलामी में पेश किया गया जो 38,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। दूसरे बाज़ पर बोली 35,000 पर खुली और 80,000 पर बंद हुई। तीसरे बाज़ पर बोली 40,000 से शुरू हुई जो कि बढ़ते बढ़ते 62,000 रियाल पर ख़त्म हुई। वाज़ेह रहे रियाद में मुनक़्क़द फाल्कन क्लब के तहत मेले में अब तक 20 लाख रियाल से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है। सऊदी गेम्स 2023 का मशाल ताइफ पहुंच गया। ताइफ के कमिश्नर शहजादा सऊद बिन नहार बिन सऊद ने सऊदी गेम्स 2023 का मशाल वसूल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी गेम्स का मशाल जद्दा से ताइफ पहुंचा है। सऊदी गेम्स का मशाल लेकर ताइफ के किंग फहद स्पोर्ट सिटी ले जाया जाएगा जहां शहर के तमाम खिलाड़ियों के अलावा आम लोगों के लिए खसूसी तकरीब होगी। उसके बाद मिशेल को लेकर शहर के मारूफ तारीखी और पब्लिक मकामात का चक्कर लगाया जाएगा। ताइफ कमिश्नर के दफ्तर से मारूफ खिलाड़ियों ने मिशेल को वसूल किया और एक दूसरे के हवाले करते रहे। वाज़ेह रहे कि सऊदी गेम्स 2023 मुल्क
ملک کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہوگا، جس کا انعقاد اگلے ماہ ریاض میں ہونے والا ہے۔ سعودی عرب میں کئی علاقے آئندہ منگل تک بارش کی زد میں، طائف الہدیٰ روڈ بند۔ سعودی عرب میں روڈ سیکورٹی فورس نے کہا بارش کے باعث طائف الہدیٰ روڈ کو عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ اظہر ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکورٹی فورس نے بیان میں کہا الہدیٰ روڈ دونوں اطراف سے بند کرنے کا فیصلہ راہگیروں کی سلامتی کی خاطر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے سے منگل تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ بحیرہ احمر کے ساحلی شہروں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوگی اور سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ قومی مرکز نے کہا کہ بارش کے دوران 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلے گی۔ قبل ازیں قومی مرکز نے بتایا تھا کہ نجران، جازان، عسیر اور باہا میں مختلف مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پھیلے گا۔ قصیم اور حائل ریجن کے کچھ علاقے بھی بارش کی زد میں رہیں گے۔ بارش کے اثرات مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں تک پھیلیں گے، جبکہ ریاض ریجن کے شمالی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز نے مقامی شہریوں اور رہنے والے غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وادیوں سے دور رہیں۔ بیرون مملکت جو موجود اہل خانہ ہیں، ان کے اقامے اور خروج میں توسیع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر خروج قانون کے حوالے سے دریافت کیا چھٹی پر پاکستان گئے ہوئے ہیں، خروج کی مدت میں توسیع اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے یا کفیل کے ذریعے کروانا ہوگی۔ اس حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق گزشتہ سال سے بیرون ملک خروج پر جانے والوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ ان کے خروج اور اقامہ کی مدت میں سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے بھی توسیع ہو سکتی ہے۔ ایسے اقامہ ہولڈر جو سعودی عرب سے باہر ہیں، ان کے اسپانسر کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے اقامہ اور خروج کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ واضح ہے سعودی عرب میں امیگریشن قانون میں گزشتہ سال سے کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن کا بنیادی مقصد لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ امیگریشن قوانین میں تبدیلی کے بعد سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کے خروج ایگزیکٹیوٹی کی مدت میں ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے توسیع کرانا ممکن ہو گیا ہے۔ قانون کے تحت غیر ملکی کارکن کے اقامے اور خروج کی مدت میں توسیع ان کے اسپانسر کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ خروج یا اقامہ کی مدت میں توسیع کے لیے مطلوبہ مدت کی فیس جو کہ 100 ریال ماہانہ ہے، ادا کرنے کے بعد کارکن کے کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے اس میں توسیع کروائی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا کارڈ بنوانا ہے، کہاں سے بنوایا جا سکتا ہے؟ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے ادارے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن (OPF) کا کارکن بننے اور اس ادارے میں رجسٹریشن کے لیے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے یا جدہ میں قونصلیٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جہاں شعبہ ویلفیئر میں موجود اہلکار تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اور دوسرا، آپ پاکستان اوورسیز جو پاکستانی OPF کی ویب سائٹ ہے، اس پر جا کر بھی مزید جو معلومات ہیں اس حوالے سے وہ آپ وہاں پر لے سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔